बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फुतरुस में हाज़िर खिदमत है। अगर कोई मोमिन अपनी आवाज़ करबला मुक़द्दसा तक पहुँचाना चाहता है तो इस वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। हाज़िर खिदमत है, आपकी आवाज़ इंशाअल्लाह करबला की फ़िज़ाओं में गूंजेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला में है। मेरी ज़ोजा मौला पे कुछ दुआ मांगना चाहती है हज़रत। जी जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, बिस्मिल्लाह। मेरी ज़ोजा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे कुछ दुआ मांगना चाहती हैं। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी अच्छा, मेरा नाम अमीना है। सलामत मेरे रहे। लिए और दुआ जी मेरा आपके काम के लिए और मेरे काम के लिए दुआ मांगना चाहती हूँ। जी जी। मौला आपके जो भी नेक हवाइज है मौला कबूल फरमाए, और जो भी मुश्किलात है मौला मुश्किलात को रफ़ा और दफ़ा फरमाए, और इंशाअल्लाह आपके रिस्क माल में इजाफ़ा फरमाए, और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बच्चों के स्कूल के लिए जी दुआ मांगना चाहती हूँ। जी। मौला आपके बच्चों को कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब फरमाए, और इंशाअल्लाह उनको अपने मकासद में कामयाब व कामरान फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे। मौला आप दोनों को सलामत रखे। जो भी आप लोगों के नेक हवाइज है मौला कबूल और मंजूर फरमाए, और इंशाअल्लाह अपने बच्चों समेत करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामत रहे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। करना चाहती हूँ जी, ज़्यादा पेश करना चाहती हूँ। इससे पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। सलामत रहे, शुक्रगुजार है आपके। कबूल फरमाए। इलाही आमीन। हम अपना सलाम पेश करते हैं इमाम हुसैन के लिए। आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है। अक़ीदत पेश करते हैं। सलाम पेश करें। अस्सलामुअलैकुम हुसैन वाला इब्नुल हुसैन वाला औलादुल हुसैन व असहाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीहीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा बहुत सलाम हमारे इमाम की तरफ जाए। इंशाअल्लाह ताला ख़ाज़ी अक़ीदत पेश करते हैं अक़ीदत के साथ, और दुआ करते हैं मौला कि आप हमारी तमाम तर दुआओं को, हमारी हाजतों को बारगाह अहदियत में पेश करें। मौला आपके सदक़े में इंशाअल्लाह ताला जितने कुल मोमिन हैं, शुमाल में, जुनूब में, मशरिक़ में, मग़रिब में, उन सब की तमाम तर जायज़ हाजतें कबूल हों। सबको सलामती, आफ़ियत, अमनो, आतिशी अता हो। और परवरदिगार आलम हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े में जितने जवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता हो। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जितनी कुल मोमिना बच्चियाँ अपने घरों में बैठी हैं, साथ खैर की इज्जत के साथ, जान की सलामती के साथ, अपनी नामूस की हिफाजत के साथ अपने घरों की हों इंशाअल्लाह ताला। जो मक़रूज़ है उनका क़र्ज़ रैब से अदा हो, जो परेशान हाल उनकी परेशानी अदा हो, जो मुक़द्दस मुताहरात की ज़ियारत करना चाहते हैं परवरदिगार आलम हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े में जल अज़र करबला मौला की ज़ियारत उन्हें नसीब हो। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतुल हुसैन यौमुल वरूद, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतुल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ज़ियारतुल हुसैन यौमुल वरूद, अल्लाहुम्मा अजल महिया महिया मोहम्मद वाले मोहम्मद व ममाती उम्मता मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा फस्तजिब दुआई वक़बल सनाई वाजमा बैनी व बैना औलियाई बहक़ मोहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया। सलामत रहे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे मौला, ए मेरे सैयदुल सरदार आका मौला हुसैन, आप लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो मौला। हमारी दुनिया आखिरत अच्छी कर दीजिए, माँ अपने रोज़े पे बुला लीजिए मौला। हम आपकी मदद चाहते हैं मेरे मौला हुसैन, आप लाखों करोड़ दरूद सलाम हो मेरे मौला, मेरे शहंशाह, मेरे आका।
اے میرے پیارے مولا آپ پہ لاکھوں کروڑ درود السلام ہو، مجھ کنیز کا سلام قبول کیجیے، میری والدہ میری بہن بھائی اہل ویال کی طرف سلام قبول کیجیے۔ مولا ہمارے نصیب کھول دیجیے، آپ کو آپ کی بیٹی کے نصیبوں کا واسطہ، میری والدہ کے، میری بہنوں کے، میرے بھائیوں کے نصیب کھول دیجیے۔ مولا ہماری دنیا آخرت اچھی کر دیجیے، مولا علم اور عمل معرفت دے دیجیے، مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے، مولا ان کی صدا پہ لگتا ہے کیسے کہ محق محمد والے محمد کا صدقہ پروردگار ہمیں امام زمانہ کا پروردگار صدقہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری دنیا آخرت اچھی کر دیجیے، مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیجیے، یا امام ہماری شفاعت کرائیے، مولا حسین آپ نورانی ہستی ہیں، مولا ہماری زندگی میں نور بھر دیجیے، مولا ہم غریبوں کا، ہم یتیموں کا، مسکینوں کو سلام قبول کیجیے گا، مولا مولا ہماری مشکلوں کو آسان کر دیجیے، بحق محمد والے محمد کا صدقہ پروردگار میرے وقت امام کو جلد سے جلد ظہور ہو جائے، ہم ان کی صدا پہ لبیک کیسے کہ 313 میں خاص ہمارا شمار ہو، مولا جنت البقیع تعمیر ہو، مولا حسین آپ کے قاتلوں پہ لعنت کرتی رہوں گی، جناب فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کرتی رہوں گی، تا قیامت تک لعنت کرتی رہوں گی، مولا میری والدہ علیل ہے، آپ کو آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ صدیقہ طاہرہ کا واسطہ پروردگار جناب فاطمہ زہرا کے صدقے سے مولا حسین آپ کو اپنی ماں کا واسطہ میری والدہ کو حیات دیجیے، ان کی تمام مرض جتنے بھی دل کے زخم ہے، غم ہے، پروردگار پریشانی ہے سب دور کرتے میرے مالک، ان کے دلوں کے تمام ارمانوں کو پورا کرتے پروردگار، انہیں نیک اور صالحہ بہو اچھی مل جائیں پروردگار، انہیں داماد بھی اچھے ملے، باقی محمد والے محمد کے صدقے سے انہیں فرض ادا کر دے پروردگار، میرے علم اور عمل معرفت میں اضافہ کر دے، میری بہن بھائیوں کے نصیب کھول دے، میرے مولا حسین اپنے روزے پہ بلا لیجیے، میرے مولا میرے بہن بھائیوں کو پاک و پاکیزہ بر دے دیجیے، مولا آپ کو جناب فاطمہ زہرا کی پاکیزگی کا واسطہ پروردگار، جس کے لیے تمہیں قرآن میں قسم کھائی ہے پروردگار، تجھے واسطہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی صدیقہ ہونے کا واسطہ پروردگار، میں تجھے بی بی کا واسطہ دے کے مانگ رہی ہوں پروردگار، ہماری دنیا آخرت اچھی کر دے، میرے مولا حسین کا صدقہ عطا کر دے پروردگار، میں اپنے وقت امام کی معرفت چاہتی ہوں، میرے مولا ہماری وہ تربیت کیجیے، میرے مولا حسین ہمیں وہ پاکیزگی وہ نور عطا کیجیے، مولا کہ ہم کبھی کسی اندھیرے میں مبتلا نہ ہو، مولا ہماری زندگی کا فیصلہ کر دیجیے، میرے روحانی باپ میرے مولا حسین آپ پہ لاکھوں کروڑ درود السلام ہو، مولا ہماری دنیا آخرت اچھی کر دیجیے، مولا ہم آپ کو بلا رہے ہیں کہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، مولا یمن کے حالات ٹھیک ہو، دنیا بھر میں حالات ٹھیک ہو، ایران میں ہر جگہ پروردگار حالات ٹھیک ہو جائیں پروردگار، میرے وقت امام کی حکومت ہو، دنیا میں پوری کائنات میں میرے وقت امام جو ہے آئے، اور کائنات میں پوری کائنات میں حکومت ہو میرے امام کی، مولا امام زمانہ وعدہ کیجیے میرے مولا، یہ مولا امام زمانہ اپنی معرفت دے دیجیے، مولا ہماری آنکھوں میں اپنی نور کی ضیاء دے دیجیے میرے مولا، ہم آپ کے طلبگار ہیں، آپ کے دیدار کرنا چاہتے ہیں امام زمانہ، الہ آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور اس خلوص کو قبول فرمائے، اور آپ کو خوشبختیاں انشاءاللہ نصیب ہو، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، شکر گزار ہے۔ کربلا مقدسہ تمام مومنین جہاں کہیں پر بھی ہے، تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے، مولا تمام مومنین کے حوائج کو برآورتہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشکل وشا مولا علی شیر خدا علیہ السلام، خاتون جد فاطمہ زہرا وجد السلام، مولا امیر امام مولا آقا سکی امام حسین السلام، عبداللہ حسین علی بن حسین السلام، السلام اولاد حسین صاحب حسین السلام، مولا امام زین العابدین باب الحوائج مولا عباس السلام، مولا احمد بکر السلام، مولا امام جعفر صاحب، مولا امام موسیٰ السلام، مولا مولا امام علی، مولا امام حسن بسم اللہ مجھے پرتکار مطری پناہوں کو رہا تو بخر دین کا خرابت کا بری مارکھم بڑے وقت کا بری ڈالی عذاب بخار تک کا نعمت اجمال نعمت مستعلم یا اللہ یا اللہ میں بے قصر، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، مولا آقا سکن مولا عباس میری پریشن دور فرما،
मेरे उसकी बरकत डाल मौला, मौला मौला का ज़हूर फरमा, मुझे दवाई नसीब फरमा मौला, औलाद अता फरमा मौला, अब्बास मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल दूर फरमा मौला, अब्बास तुझको वास्ता है हिजाब है बीबी ज़ैनब तुम्हारे कोई नहीं, तभी खुद परेशान करदार मौला, सकीम आपसे मौला का वास्ता, गोद का वास्ता, बाबुल हवाई मौला, जिसका वास्ता मेरी जोड़ी का जो नूरी लाए वाला तब मेरा साथ बेटे दिए उसके में करम कर फजल लिखा है नहीं, मुझे जोड़ी आबाद कर या अल्लाह मौला को मौला अब्बास मौला अब्बास मौला दूर करने वाले मौला मेरी बड़ी तकलीफ दूर फरमा, मुझे अपना जवाब बना, दुआई नसीब फरमा मौला, मैं बहुत परेशान हूँ उसके सभी पढ़ा दूर फरमा मौला, मैं बहुत परेशान हूँ तुम अपने तकलीफ है, कोई मसला नहीं हो, अपना मसला मौला अब्बास के रास्ते मौला, इसका बाबुल मेरी मासूम सकीना का वास्ता है मौला, रज़ा के वसीले में अदा दे, मेरे पे तकलीफ कर पे दूर पर साबिर में निकाल दे मौला, मैं करते दूर फरमा मौला, मेरी जोड़ियां बानरी ना मौला, तस्मा मेरे सभी प्यारे भाइयों को इत्याद फरमा मौला, अब्बास पंतन साए में रखना मौला, हर सगीरा कबीरा गुनाह माफ करा, मेरे आका ने गाँव में के दूर फरमा, रिज़्क़ की बरकत डाल मौला, मुल्क पाकिस्तान में कर तकलीफ से दूर फरमा, कर्जा माफ फरमा मौला, जो बरसात में वो पर्दा हो गए बीबी ज़ैनब मौला, हर मोमिन वाले का पर्दा आवाज कर मौला, माफ कर मौला, तकलीफ से दूर फरमा मौला, फरमा मौला, मेरा रहम कर फरमा मौला, इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, आपको फर्जंद नरीन सालेह इंशाल्लाह अता फरमाए, जो भी आपके हवाइज है मौला बरौर्दा फरमाए, और इंशाल्लाह अपने बच्चों समेत करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामत रहे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ज़रात इमाम हुसैन पढ़ना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जमना बिल मोमिनीन अपना सैयदुल हसीन, अस्सलाम वालेकुम अपना फातिमा तंजरा सदात में सालमीन अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व जद्दत व अबी, अस्सलाम वालेकुम व लम्मे का वाक़ी, अस्सलाम वालेकुम मुस्तशदीन मा का या लतिन कुंतुम माकुम फपूजा फौजन नज़ीमा, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास सैयद मौला अपना मेरा मोमिनीन अपना सैयदुल हसीन, अस्सलामु अलैकुम उख्तल शहीदुल मज़लूम, अस्सलामु अलैकुम उख्तल शहीदुल मासूम, अस्सलामु अलैकुम या सबरातुल मुजाहिदीन, अस्सलामु अलैकुम या बक़ीतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़मान मिन फितनत ज़मान, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। चाहे मेरे पाक परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मेरे ख़ताओं को बख्शना, मेरी गलतियों को माफ़ करना, मुझे सेहत अता करना मेरा माबूद, मेरी रूहानी और जिस्मानी बीमारी को दूर करना, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाना, कुल मोमिनीन का भला करना, सबकी परेशानी को दूर करना, इमाम ज़माना को सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, इमाम ज़माना का ज़हूर जल्दी हो मौला, पाक परवरदिगार उनके जानिसारों में शामिल हो, और बीबी नरजिस को खुशखबरी मिले कि मेरे बेटे का ज़हूर हो गया मौला, उस माँ की ममता को ठंडक पहुँचे पाक परवरदिगार, और गुनाहों को बख्शना, गलतियों को माफ कर देना, परेशान को दूर करना मौला, मेरी मुश्किल आसान कर देना, जिंदगी आसान करना, कुल मोमिन का भला करना, सबकी परेशानियां दूर करना, मेरी भी दूर करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अब्दी फराजहूम। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया। प्रोग्राम फ़ोतरस जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी से उर्दू ज़बान में आपके लिए नशर किया जाता है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 3:30 बजे रोज़ाना इस प्रोग्राम को पेश किया जाता है। अगर कोई मोमिन
सलाम करना चाहे तो इसी औकात में कॉल करें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्न अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की शजल जवानी, हुसैन ये से यजीद ये पर, हुसैन ये से यजीद ये पर यकीन महकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी, हुसैन तेरा जो नाम लिखूं जिंदगी का पयाम उतरे, अर्श से मेरे कलम की खातिर मलाइका का सलाम उतरे, वो जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, वो शाह मशरिकैन क्या होगा, जिसका अकबर रसूल जैसा हो, क्या खबर वो हुसैन क्या होगा। बेशक घोड़े पे हैं कुल का जमाल जो उसके चेहरे से आया, घोड़े पे हैं हुसैन नज़ारा अली का है, दीवाने हैं जो कुल से जुदा करते हैं जिसको, जो बात नबी में है वही आले नबी में, बेफिक्र किया जिसने उसके में कुर्बान, हर आन इजाफा है इनायात नबी में, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हसन और हुसैन मुस्तफ़ा अली, क्या हम सबकी बख्शिश का सहारा, क्या हम सबकी बख्शिश का सहारा ही नहीं, मुर्तज़ा फातिमा हुसैन हसनैन मोहम्मद के सिवा। वाह। फिदाइयत की मिसाल बनकर चले हैं लेकर अब्बास पानी, फिदाइयत की मिसाल बनकर चले हैं लेकर अब्बास पानी, कटा के खुद अपने दस्ते बाजू वफा के जौहर दिखा रहे हैं, वो जिनकी निस्बत से जिंदगी है, वो जिनकी निस्बत से जिंदगी है, अजल से अब तक है अपनी, उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं वहीं पे हम सर झुका रहे हैं, उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं वहीं हम सर झुका रहे हैं। सलाम। अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बहुत ही पुरमाना अशआर, मौला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए और इंशाअल्लाह इसके बदले में अपने अहलो अयाल के साथ करबला आने की ज़ियारत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह करबला की ज़ियारत नसीब हो। शुक्रिया। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है, अपने मौला को सलाम पेश कीजिए। सद शुक्र मालिक तेरा, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल गौस, अस्सलामु अलैका या अबा सालिह अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वत व मौदिनुर रिसालत। का मैं इस तरह अदा करती हूँ, या अली कह के मोहम्मद की सना करती हूँ, कीमते सर हो अगर तेरी ज़ियारत आका, बाखुदा शौक मैं जान फिदा करती हूँ। सद शुक्र तेरा परवरदिगारा, तमाम तारीफें तेरे लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पर। मालिक, आज के दिन फिर तेरा शुक्र अदा करती हुई सादत पे कि मुझ जैसी नाचीज़ को, मुझ जैसी गुनाहगार को मौला वाक़ा ने अपने नज़र में, अपने नज़र करम में जगह दी और मेरी आवाज़ मौला की बारगाह में, सरज़मीन करबला में जो मुअल्ला ज़मीन है, मेरी आवाज़, मेरी दुआएं, मेरी हाजात, मेरी इल्तिजाएं मेरी वाक़ा मौला की बारगाह में गूंजती हैं। बेशक मेरे मौला वाक़ा परवरदिगार हर चीज़ से वाक़िफ़ हाल है, दिलों के भेद खूब जानते हैं। तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो तेरे अला कुल्ली शैइन कदीर नुमाइंदे हैं, सब दिलों के भेद से वाक़िफ़ हाल हैं। मौला
پروردگار تجھے تیرے اس حسین کا واسطہ، مظلوم کربلا کے ناحق خون کا تجھے واسطہ، مولا ہمیں جلد از جلد مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ مولا ہم کربلا مولا آنا چاہتے ہیں، ہمیں نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما، ہمیں مشہد مقدس کی، ہمیں قم مقدس کی زیارت نصیب فرما۔ مالک دنیا بھر میں جہاں جہاں مقامات مقدسہ ہیں ہمیں زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ تیرے غفور الرحیم ہونے کا، تجھے واسطہ تیرے علیم الخبیر ہونے کا، تجھے تیرے واسطہ اسماء الحسنہ کا ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے۔ مولا ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری آقا زادی ہم سے راضی ہو، جس سے ہمارا وقت کا حسین ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے ناصروں میں شمار کر سکیں، ہم سے راضی ہو سکے، ہم سے خوش ہو سکے۔ پروردگار تجھے بات سے اس بات بھرانے کا جو بھی اولاد ہیں، پروردگار شہزادہ علی اصغر کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں تو جو واسطہ مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سب کی مشکلات کو دور فرما کے احسان عظیم فرما۔ پروردگار لوٹانا تیری رحمت کا خاصا ہی نہیں، تو کسی کو خالی اپنے در سے لوٹاتا ہی نہیں۔ مالک ہمارے اعمال کو ایسا کر دے کہ ہماری حاجات تیری بارگاہ میں پہنچ سکیں، اور پروردگار ہمارے وقت کے امام کو اذن ظہور عطا فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یوم یقوم الحساب۔ میں منقبت کے چند اشعار بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کروں گی حاجت کی برابری کے لیے اور تمام مومنین مومنات کی حاجات کی برابری کے لیے۔ ذہن نصیب بسم اللہ فرمائیں۔ رہیے سلامت رہیے، مولا خوش ہوں آپ سے، آپ کی نوکری سے خوش ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ زینب مشبر ہیں قرار فاطمہ اور امیر دین حق ہیں رازدار فاطمہ، ساری دنیا پر آیا ہے شاہکار فاطمہ، ہو گئی یوں خلق ساری جان نثار فاطمہ، بے شک سارے عالم سے جدا ہے انکسار فاطمہ، یوں مناتے ہیں صدا ہم یادگار فاطمہ۔ واہ نہ ہو اس کا عرفہ و عالی بھلا، سرور کونوں مقام ہے غم گسار فاطمہ، بے شک تطہیر کی عظمت سمجھ پائے نہ جو، پھر بھلا سمجھیں کہ کیسے وہ حصار فاطمہ۔ واہ اس میں کی ہو نہ پائے گی کہیں بخشش کبھی، کربلا میں جس سے لوٹا ہے قرار فاطمہ، بے شک تھڑا اٹھا فرش زمین، لٹ رہی تھی کربلا میں جب بہار فاطمہ، بے شک ہم کہیں بیٹھے تھے ان کی عظمتوں سے اے فراز، رب کو ہی معلوم ہے بس اختیار فاطمہ، واہ سمجھیں گے مقدر کا سکندر ہم فراز، کاش مل جائے ہمیں خاک دیار فاطمہ۔ اللہم عجل ولی کا فرج، مولا اپنی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہماری زیارت یہ گا بھائی کہ مولا جلد از جلد ہماری حاجات کو قبول و منظور فرما کے ہم پہ احسان عظیم فرمائے۔ الہی مظلوم کربلا الہی آمین۔ مولا آپ کے توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے، اللہ آپ کے اس توسل کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مولا ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، یا مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ الہی آمین۔ یا مولا دنیا میں جتنے بیمار ہیں شفا کلی دے، یا مولا جتنے بھی اسیر ہیں رہائی نصیب فرما۔ الہی آمین۔ یا مولا میرے شوہر کو اپنے میرے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ دیا، مولا میرے ماں باپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ دیا، مولا جن کے رشتے نہیں ہوتے ان کے رشتے کرا دے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ा में है। वाला अली अब्दुल हुसैन व अला औलादुल हुसैन व अला अस्हाबुल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या बक़ियतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मुंतकिम करबला, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माना। ए रब्बे करीम, ए रब्बे रहीम, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, ए मेरे राज़िक, ए वादुल्लाह शरीफ, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता मौला हुसैन का, मौला अब्बास का। ए रब्बे करीम, तुझे वास्ता शहज़ादी सकीना का। ए रब्बे करीम, तुझे वास्ता जनाब ज़हरा का शिकस्ता पहलू का। ए रब्बे करीम, इमाम ज़माना का वास्ता, उनके सदक़े उनके तुफ़ैल तेरी बारगाह लाई में इल्तिजा करती हूँ, दुआ करती हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता वसीला पेश करके सैयद अब्बास को तुलानी उम्र दे, सैयद दे, रिज़्क़ कसीर अता कर, अपनी ज़ात के सिवा कभी किसी का मोहताज न करना। ए रब्बे करीम, ए रब्बे रहीम, तू जानता है, तू बेहतर जानने वाला है। रब्बे करीम, तुझे मैं वास्ता देती हूँ मेरे मालिक, उनके पैरों में कभी कांटा भी ना चुभे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सदके सैयद अब्बास को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता कर और उनका साया हमारे सरों पर ता क़यामत कायम मुदायम रख। ए रब्बे करीम, हमारे वालिद सैयद अब्दुल्लाह हुसैनी सैयद इब्राहिम हुसैन शाह को आइमा मासूमीन के जवार में जगह अता फरमा। ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, ए मेरे राज़िक, तुझे वास्ते इमाम ज़माना का सैयद अब्बास को इमाम ज़माना के वाम अंसार में शामिल फरमा और उन पर नजर करम कर। उनकी जितनी मुश्किल परेशानियां हैं, भाग के जनाब ज़हरा, भाग के बीबी ज़ैनब, कुलसूम, रुकैया, भाग के इमाम हसन मुश्तबा, जल्द से जल्द तमाम मुश्किल मसाइल हल फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। ए रब्बे करीम, उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता कर और इसके कसीर अता कर और तुलानी उम्र अता कर। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बाबुल हवाइज अली असर का, मेरे जद्द अमृत मूसा कासिम का वास्ता पेश करती हूँ तेरी बारगाह में। मेरी दुआ मुस्तजाब फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, आपके रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बेटा, मौला को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम यब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम यब्ना फातिमा ज़हरा, इमाम ज़माना, आप मुझे अपने सितारों में शुमार करें। मुझे अपने पास बुलाए, मुझे अपनी ज़ियारत करना, मेरे को अपने पास बुलाए और हम सबको भी अपने पास बुलाए। मेरी बहन मेट्रो में टॉप कर रही है, मेरी रानी की शादी हो जाए, मेरे बच्चे की तमाम हिजात पूरी कर दे। मेरे दादा की परेशानियां दूर कर दे। मेरे नानी का बेटा तासम आए, मेरे पेपर्स में फुल मार्क्स आए, मेरी बहन के भी पेपर में फुल मार्क्स आए। माशाअल्लाह, सलामत रहे, शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत अच्छी दुआएं, अल्लाह आपके वालिदैन पे रहम करम फरमाए, अच्छी तरीके से आपकी तरबियत कर रहे हैं और मौला आपके तमाम ख़ानदान वालों की मुश्किलात को दूर फरमाए, करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। या हुसैन, जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान की मुनासबत से ज़रा थोड़ा सा उनके बारे में एक मनक़बत है। जी बिस्मिल्लाह। रसूल पाक की सीरत हसन की है, बिल्कुल खुदा मिजाज तबीयत हसन की है। नस्ल रसूल पाक आइम्मा का सिलसिला मौला हुसैन और बदौलत हसन की है। रूहानियत को मलिके सलमा से क्या काम है, शायान मुस्तफा है तो नेमत हसन की है। इल्मे नबी के शहर में 11 मकान है कुल, इन मंजिलों में पहली इमारत हसन की है। बेशक किरदार मुर्तज़ा का सखावत बतूल की, सीरत हसन ने पाई खुदा के रसूल की। बेशक अमीर शाम जो रखता है उनसे बुग़्ज़, लानत पड़ेगी इस पे खुदा और रसूल की। बेशुमार जिक्र हसन हुसैन किसी से न रुक सका, ये जिक्र तो दुआ है किसी दिल मलूल की।
तकलीद में हसन की शहे मशक्क़त ने ठोकर पे रखा था खुना बेअत कबूल की। मेरा नाम भी शहर के कनीसों के साथ थे, मदा हुसैन में आज तो अजमत वसूल की। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार इमाम ज़माना का जल्दी जल्द हम सबको नासिराने इमाम ज़माना में शामिल करें। इलाही आमीन। आज मेरी बहन से बात, अस्सलाम वालेकुम यार, अस्सलाम वालेकुम हुसैन वाला अल हुसैन यार वाला औलादिल हुसैन वाला साबिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आप लोगों के तवस्सुल को कबूल फरमाए। लब्बैक या हुसैन। मौला सलामत रखे, अल्लाह आपके तवस्सुल को कबूल फरमाए, रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए, मुश्किलात को दूर फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला की फिजाओं में है। बिस्मिल्लाह 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 औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या अली इब्न हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या औलादुल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या असहाबुल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या अरवाहुल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या बकियतुल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या सकाए सकीना। अस्सलाम अलैकुम या साकिए ताशिए करबला। अस्सलाम अलैकुम या फखर उम्मुल बनीन। अस्सलाम अलैकुम या फखर कमर बनी हाशिम। अस्सलाम अलैकुम या फखर शेर खुदा। अस्सलाम अलैकुम या बिन्ते नबुवा। अस्सलाम अलैकुम या बिन्ते अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम अलैकुम या बिन्ते बीबी खदीजा कुबरा सय्यदतुन निसा। अस्सलाम अलैकुम या बिन्ते बीबी फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा। अस्सलाम अलैकुम या शरीकतुल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या सानिया ज़हरा। अस्सलाम अलैकुम या बीबी ज़ैनब कुबरा। अस्सलाम अलैहा। अस्सलाम अलैकुम या इमाम ज़ामिन आहू। अस्सलाम अलैकुम या इमाम गरीबुल गुरबा। अस्सलाम अलैकुम या इमाम मौला रज़ा। अस्सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम अलैकुम या अबुल हसन। अस्सलाम अलैकुम या इमाम अली इब्न अबी तालिब। अस्सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन इब्न अबी तालिब। परवरदिगार आपको वास्ता है मौला हुसैन की शहादत का, गाजी अब्बास की शहादत का, आसान ज़ैनब सलामुल्लाह की शहादत का, शहज़ाद अली असगर की शहादत का, आसान सकीना की शहादत का, शहज़ाद अली अकबर की शहादत का, शहज़ाद कासिम की शहादत का, इमाम हसन मुश्तबा की शहादत का, इमाम सज्जाद की शहादत का, इमाम जाफर सादिक की शहादत का, मुस्लिम बिन अकील की शहादत का, और मोहम्मद की शहादत का, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का, या अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की शहादत का। परवरदिगार आपको वास्ता है मिठो मोहम्मद का, खुदावंद ताला जो मोमिन की हाजात है मुझसे की हाजात कबूल फरमाए। पारगाह इला जो मोमिन मुझ समेत करबला आना चाहते हैं करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, जन्नत के रास्ते दिखा दे। पारगाह इला सबको तरस टीम को अपने हिफ्ज़-मान में रखना, दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की अता फरमान। बारगाह इला जो मोमिन की हाजात है अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। बारगाह इला ज़माने में कोई गम नहीं देना सवाए गम में मजलूम में करबला के। बारगाह इला हमारे इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो। बारगाह इला ज़माने में किसी का मोहताज न करना, मोहताज करना अपना करना, गैर में मदद फरमाना, कर्ज मर्ज दूर फरमाना। बारगाह जमाने में कोई किसी का मोहताज नहीं करना, मोहताज करना अपना करना, मौला हुसैन का करना। बारगाह जो मुमकिन की हाजात है मुझ समेत अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। बारगाह आप हुसैन बाबा की लंबी उम्र के लिए दुआ, अम्मा की सेहत के लिए दुआ, भाई के लिए दुआ, भाई के बच्चों के लिए दुआ, मेरे बच्चों के लिए दुआ, सारे मोमिनीन के लिए दुआ। बारगाह जो मुमकिन की हाजात है अपनी बारगाह में कबूल मकबूल। बारगाह हमें अपने आप से दूर न करना, मौला हुसैन से दूर नहीं कर, हमारी हाजिरी कबूल फरमाना। बारगाह जो मोमिन की हाजात है अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। हमारे इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा जल्ल वलिकुल फरज, अल्लाहुम्मा जल्ल वलिकुल फरज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या बाबुल हवाज, लब्बैक या बाबुल हवाज, लब्बैक या बाबुल हवाज। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हक खाने वाले लानत बेशुमार, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे जुल्म करने वालों पे लानत बेशुमार, करबला के सादातों का पानी बंद करने वालों पे लानत बेशुमार, करबला के सादातों को ठीक करने वालों पे लानत बेशुमार, अल-बैज़ का बुक रखने वालों पे लानत बेशुमार, अल-बद के कातिलों पे लानत बेशुमार, अल-बैज़ के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और इंशाल्लाह आपके रिस्क ईमान में इजाफा फरमाए और करबला मुक़द्दसा आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया।
مومنین جو خلوص سے دعا کرتے ہیں، اظہار عقیدت کرتے ہیں اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام پر لعنت کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حقیقی اعتبار سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظرین ہیں۔ البتہ صرف زبانی حد تک نہ ہو، بلکہ انسان جو ہے وہ قلباً و عملاً ان چیزوں کی پاسداری کرے، اور ولایت اور برات کا یہ سلسلہ مذہب شیعہ کی چونکہ اساس ہے، ولایت بھی ہو اور ساتھ میں براعت بھی ہو۔ دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری کرنا، چاہے وہ اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے ہو، چاہے اس دور حاضر کے وہ لوگ جو ان لوگوں کے موافق ہو کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیے، ان سب کے اوپر لعن کرنی چاہیے، براعت کرنی چاہیے ان سے، اور نفرین کرنا چاہیے۔ اس کی ضرورت یہی ہے کہ انسان چونکہ کلمہ وحدت اور خدا کی وحدانیت کے کلمے میں بھی یہی ہے کہ ایک طرف انسان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس میں لا الہ یعنی نہیں ہے کوئی خدا، گویا ایک طریقے سے براعت ہے ان لوگوں سے، اور دوسری طرف جو اس بات ہے اسی سے ہی ہم ولایت کو اخذ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم میر محمد، السلام علیکم سائن زورا، السلام علیکم علی مشکل کشا، السلام علیکم حسن مجتبیٰ کریم، السلام علیکم سید امام شہد کربلا ابا عبداللہ اولاد حسین اصحاب حسین، السلام علیکم، السلام علیکم سید السجاد مظلوم کربلا، السلام علیکم سید باقر امام معصوم کربلا، السلام علیکم سید جعفر الصادق، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم موسیٰ کاظم، السلام علیکم مولا رضا قریب القربا، السلام علیکم امام نکی، السلام علیکم محمد تقی، السلام علیکم امام اصغری، السلام علیکم ضامن زمان مہدی علیہ السلام، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، احمد مولا احمد رب پاک، تم کے سعادت دنی مجھے آواز دیتے پہنچے بے یا رب العالمین، سلام کل مومن جائے کو دے حق میں قبول فرمائے، مجھے اہل بیت جکے بھی مومن مجھائن بیان جکے بیندہ انہن کے لاو قبول فرما، مجھے مولا گناہ کی بخشش نوست ختم تھے یا رب العالمین، گناہ گار ہیں ہر جگہ سے مجھے کامیابی ملی، صدقو پنجن باق جو ملے وسیلے بیرا پار کتھے مجھے رب کلیم کون چھڑے ہوتے کلیم میں چھڑے، مجھے مولا صدقو پنجن پاک جو ملے وسیلے کا بیرا پار ہر جگہ معافی، جکے بھی دماغ میں مشکل ہیں سب معافی پھین پنجن پاک جے اچھی سجدہ دیا امام مجھے ظہور تھے، سبھی انہیں میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ سانگے نندو صدقو لنوا وسیلے کا بیرا پار ہر جگہ معافی برکتوں رحمتوں سلامتوں جکے بومن بیان جکے ناؤں پیندہ سی رب العالمین ہر جگہ تے معافی ہوجے، رحمتوں ہوجن برکتوں ہوجن، مولا ہر جگہ معافی برکت رحمت سلامت شفاعتوں کامیابی خوش بخشوں رب جکے دہ میں مشکل ہیں سب معافی پھین رب العالمین امام حسین صدقے، السلام علیکم محمد محمد رسول، السلام علیکم مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم، مولا یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا مولا یا رب العالمین، لبیک لبیک یا امام، لبیک یا امام رب العالمین، اوکار پار کر مکے ہر جگہ تے اوکار پار کر تے مکے رب کلیں کون چلے تے صدقے میں وسیلے کا بیڑا پار کر مکے جتھے نہ چلے تے کتھے بکا آخرت بالخیر کریم رب مومنن جو جکے بیان جکے ویندا مجھے اہل و عیال شامل رحمتوں برکتوں فدائیں ہوجن معافی ہوجن سجدہ دیاں مجھے آواز سے پجے تو انہاں دے صدقے میں رب العالمین جن جو آواز سب کامیاب ملن دعاؤں قبول تھن مولا آخرت بالخیر تے اساں جو ایمان سان ونجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجر و خرجم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا لبیک امام ضامن زمان مہدی علیہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجر و خرجم۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام
جی बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है, मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या बाब-उल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइनिज़ ज़ुफ़ाय वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या शम्स अश-शुरूक़, अस्सलाम वालेकुम या मुसद्दिक़ वल मरसूल, अस्सलाम वालेकुम या मुग़िज़ अश-शिय्अत व ज़ुवार यौम अल-क़ियामह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। ऐ मेरे मौला हमें रिज़्क़ में इज़ाफ़ा था। इलाही आमीन। ऐ मेरे मौला हुसैन हमें नेक औलाद अता फरमाए। इलाही आमीन। हमारे माँ बाप को सेहत दे। ऐ मेरे मौला या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मौला हुसैन के सदक़े में, करबला के 72 शहीदों के सदक़े तमाम आफत बला से दूर इलाही आमीन। हमारे भाई बहन सभी की खैर हो, रिज़्क़ में इजाफा हो, मर्ज़ दूर हो। जो कर्जदार है, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर में सब कर्ज अदा हो मौला हुसैन के करम से। और मौला ने हमें 2 बार अपने दर पे माशाअल्लाह। ऐ मेरे मौला हुसैन, मुझे बार बार बुलाइए अपनी ज़ौजा के साथ। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, शुक्रगुजार है आपके। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और खुसूसी रहम करम हो आपके पूरे ख़ानदान के अफराद पे, और इंशाल्लाह बार बार करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया। बहुत सारे मोमिनीन ने आज भी कॉल किए और इजहार अकीदत फरमाई, अपनी दुआओं को तलब किया और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश किया। तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है कि इंशाल्लाह जितनी भी जिसकी जो भी मुश्किलात हैं, मुश्किलात को अल्लाह रफ़ा व दफ़ा फरमाए, मरीज़ों को शफ़ाया फरमाए, कैदियों को रिहाई अता फरमाए इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है, मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम जारी अलैहिस्सलाम मदद। मौला मुसलमानों के जो भी मौला के अदावार जो भी आए हुए हैं, अल्लाह पाक उनको खैर वफियत से घर लौटाए। जो भी बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों के बेशुमार लानत, अली असगर के कातिलों पे बेशुमार लानत, बेशुमार। दुआ है कि मौला हम सबको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। वस्सलाम वस्सलाम। सलामत रहे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए, और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त तकरीबन हमारा इंतहा पर पहुंच चुका है, और तमाम मोमिनीन के लिए यहाँ करबला मुक़द्दसा में दुआ गो है। इंशाअल्लाह जिनकी जो भी मुश्किलात है हल फरमाए, और इंशाअल्लाह सब मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक दुआ जो नहायत ही मुहिम है वो है हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए। गुजारिश है कि मिल के हाथ उठा के दुआ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल